Hello friends, welcome back to our channel. So today amo mong tudluan and amo mong pakit-on na pod og unsaon paghimo og oregano juice. This is locally known as kalabo diri sa amoa. So ngano man maghimo mi og kalabo juice or oregano juice? Primarily gyud among nephew karon giubo o gisip-on. So it's because nga ang kalabo og kanang lemonsito, kay amo man sa gulag lemonsito among nga juice and garlic, makatabang gyud og ayo og pag ayo sa iyahang ubo og sipon. So recently kini among pagkumangkon wala naman namo gipa inom-inom og kanang mga tambal nga mapalit sa pharmacy, maupoy gibuhat sa iyang mama og papa. Wala na kayo sila paimna sa iyang higsuon og tambal against ubo and sipon. So nagresort mi into herbal nga mga tambal like aning kalabo nga i-juice siya with lemonsito or calamansi and garlic. So maghisgot ta og benefits aning oregano. First of all, this fights off viruses that causes colds. Colds, as we know, is sipon and ubo, and this has high antibacterial properties that will also help sa pag eliminate sa bacteria, bad bacteria nga nisulod sa lawas sa tao. And this also has high anti-inflammatory properties. So if ever nga swollen ang atong tonsils, maka-help ni siya og reduce sa swelling. And makatabang pod ni siya, it's because this is also antifungal, and makatabang ni siya og pag-relax sa ato ang muscles nga nag-surround sa atong stomach nga mag-cause og spasm, especially if giubo ang bata o gisip-on. So makatabang ni siya also sa pag-relax sa ato ang chest cavity nga kanang gibug-atan sa pag-ubo o sa pagsip-on. So among many other properties or health benefits ani niyang naa ani nga tanom, mao to ang primary gid nga reason why maghimo gid mi og oregano juice together with garlic, which is also antibacterial and acts as expectorant, mopagawas og phlegm. And with calamansi, that's why among sa gulag calamansi kay taas pod og vitamin C content and will also relieve nasal congestion. So next ani kay nakakita naman mo unsay porma sa oregano, amo na pud mong pakit-on og unsaon pag juice ani niya, pag prepare aron atong ma-intake. Okay friends, so mao ni atong ingredients sa ato ang oregano juice. So we have our washed oregano leaves, kalabo. So this is about 30 to 50 pieces. And this is calamansi. This is already diluted. Kini siya siguro mga half sa glass ang atong volume sa atong calamansi liquid. So we also have 3 cloves of garlic, as I've mentioned earlier. This acts as an expectorant. So ang imong phlegm nga nag-congest sa imong trachea or windpipe, luwa nimo kay iyang ipagawas. So as sweetener, we also have honey, natural honey. So unahon na tugbutang ang garlic. So naana ni siya about 1 glass of water pod para ma-dilute siya unya makatuyok ang blender. Then we'll add the oregano leaves. So again, kindly wash your oregano leaves well kay basin og daghan nagpilit-pilit nga mga insects, kay usually bayan na siya og gagmay nga spiders and insects. So oregano juice, calamansi oregano juice, calamansi juice for our oregano juice, and then we have our honey.
Okay, so ato nang i-blend atong oregano juice. Okay, so nahuman na tag blend, ato na siyang strain arong mabilin sa strainer ang residue sa blended nga leaves sa oregano ug ang pulp sa garlic. So as you can see, na siya'y part nga daghan og bubbles and nindot kayo ang color. Okay friends, so ready na atong oregano, garlic and calamansi juice with honey. So mao ni among ipainom sa amo ang pagumangkon. Oregano juice lami og effective nga tambal sa ubo ug sipon para sa mga bata ug sa mga dagko pod. Inom na. Okay friends, so nahurot na sa among pagumangkon ang iyang nga share amo na pod. So maura to tanan amo nang napakita sa inyo ha unsaon paggama og oregano juice with garlic, calamansi and honey. So thank you for watching. See you in our next video. Bye bye.